3, 2. Alright, अस्सलाम वालेकुम, good morning. जबरदस्त तो स्टार्ट तो बिल्कुल अब्दुल्ला ने जियो पाकिस्तान स्टाइल किया, जबकि मैं इंसिस्ट करती हूँ कि हम फेसबुक पे हैं, दिस कैन बी क्वाइट शेयर. हम जरा कुछ आपस की बात कर रहे थे ना. हाँ, नो बिल्कुल आप रिकवर कर रहे हैं. इतनी देर में आप लोगों को बता दूँ, इफ यू हैवंट रिकॉग्नाइज्ड, यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक. हम शान के साथ हैं, बहुत बिग डील है हमारे लिए. अब्दुल्ला एंड माई सेल्फ हैव बीन फैंस ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम शान, और आपके फैंस ने हमें इतने सवाल भेजे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. जी बिल्कुल. आपकी और साथ साथ मैं जरा सवालात भी निकाल लूंगा, तो बड़ा कैजुअल सा सेशन होता है इसलिए. हाँ तो अच्छा जी शान, सबसे पहले तो हमारी नौकरी पे ही ना ठोकर कर दो. पूछने जियो शान से कब आएगा? Why did you ask that? भाई हम नहीं अच्छे लग रहे हैं पसंद आपको, तो यही बता दे कि I think Jio शान से बिल्कुल. I think one of the best experiences I had when I was working with Jio. The management was lovely. लेकिन शाम सुबह सुबह उठना मतलब हम भी तंग आ जाते हैं. आप भी तंग आते हैं? जी मैं आया था और 1.5 साल बाद तंग आ गया. और 1.5 साल बाद मैंने सोचा कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक, बिकॉज आई थिंक मेरा इंटरेस्ट ये था उसमें कि मुझे अपनी आवाम के साथ जो राब्ता मेरा था वो बिल्कुल नहीं था. सो आई थिंक टेलीविजन वाज वन वे दैट आई वांटेड माय ऑडियंस टू नो कि शान एज अ पर्सन, व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज ही लाइक, what does he think about politics, what does he think about the political leaders, basically कैसे हैं आप. हाँ, मतलब वो भी समझ आ जाती है, क्योंकि फिल्म में होता ये कि किसी की जुबान आप बोलते हैं, क्योंकि राइटर की डायलॉग्स होते हैं, तो व्हाटएवर वो आपका कैरेक्टर लिखता है आप वही बोल रहे होते हैं. तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते अपने कैरेक्टर से. सो आई थिंक मुझे ये ज़्यादा था कि आवाम को मुझे जानना चाहिए, बिकॉज हम लोग सियासी नहीं होते, हम जलसे नहीं कर सकते. वैसे भी दफ़ा 44 हर तरफ लगी हुई थी, तो आप पर्सनली तो ना कॉन्सल्ट कर सकते हैं कि ना कुछ कर सकते हैं. तो जलसे ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जाके आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं. लेकिन आपके इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं that this was one platform जिस पे. Yeah, so I think that was the connection was beautiful. So सुबह उठना was a problem. और कंटिन्यूस एक चीज़ को करना was a problem. और दूसरा ये कि उसमें क्रिएटिविटी लैक करना शुरू हो जाती है एक पॉइंट पे पहुंच के. सो आई थिंक दैट तो कभी कोई नाइट शो प्रॉब्ली हम आपका देख सकेंगे एज इन प्राइम टाइम के बाद जो शोज चला करते हैं. बिल्कुल. आई थिंक जियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान. तो इंशाल्लाह ज़रूर आई थिंक विल बी. अच्छा शान, ये क्यों लोग इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑब्वियसली आपके इंटरव्यू की तैयारी भी हमने की, हमने बहुत से लोगों से बात भी की, एक परसेप्शन मिला कि लोग कहते हैं कि शान के साथ ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल है. ये हम टेलीविजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिल्म्स की बात कर रहे हैं. तो वो ये इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन, ये सही है गलत है? क्या सेट पे ऑब्वियसली यू आर अ सुपरस्टार, तो उसके आपके टेंट्रम्स ज़्यादा होते हैं, या क्या आपको स्क्रिप्ट में इश्यूज होते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि मेरे साथ काम करना मुश्किल है. मेरे साथ काम करना बहुत आसान है, अगर बशर्ते कि आप काम करना चाहते हैं. सही. तो अगर तो आप फिल्म बनाना चाहते हैं या आप अपनी सेल्फ प्रमोशन पे आए हुए हैं तो वो नहीं हो सकता. आई थिंक फिल्म रिक्वायर करती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिल्म में स्क्रिप्ट होता है और कैरेक्टर होता है. तो उससे बड़ा कोई नहीं होता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और स्टार हो. दे आर ऑल अंडर वन कैरेक्टर इनसाइड अ स्टोरी. तो जब लोग उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं या अपने ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिट वो नहीं हो सकता. और वैसे भी जितने लोग मेरे बारे में कहते हैं उनमें से एक भी मेरे साथ काम नहीं किया. सो इट इज़ मोर एक अर्बन लेजेंड बनती जा रही है. हाँ, वो एक बातें बनती जा रही हैं. और जाहिर है कि डिवाइड इतना ज़्यादा शुरू हो गया है कराची और लाहौर में कि कराची की कहानियाँ मेरे बारे में और हैं. लाहौर में अगर आप आते हैं काम करते हैं तो आपको पता होगा अगर मेरे साथ काम करना मुश्किल होता तो मेरी 500 फिल्में ना हुई होती. और सारी हमें नहीं लग रहा था हमारा कि कराची लाहौर डिवाइड विद पैसेंजर टाइम कम हो गया है. अब क्योंकि हम बाकी इंडस्ट्रीज में बात करते हैं, जैसे फैशन को ले लें आप, फैशन में तकरीबन खत्म हो रहा है. अब वो कहते हैं नहीं अब ऐसी बातें नहीं है, पता नहीं सच बता रहे हैं हमें कि नहीं बता रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि देयर इज स्टिल. आई थिंक देयर if I'm correct me if I'm wrong, there are 325 productions, drama productions being made in Pakistan right now. 320 are being made in Karachi. 3 are being made in. तो उसकी कॉस्ट का फर्क है और रिसोर्स का फर्क है, ये भी तो एक रीजन हो सकती है ना कि फिल्म वहाँ महंगी बनेगी, यहाँ पे क्रू ज़्यादा है, यहाँ इक्विपमेंट ज़्यादा है. मैं आपको कराची बताऊँ कि कराची महंगा है शूट के लिए, लाहौर सस्ता है. मुझे वैसे भी लाहौर थोड़ा सा सस्ता ही लगता है कराची से. अदर थिंग्स कराची बहुत महंगा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज आपकी कमर्शियल जो यहाँ पे बनती हैं उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ a set, a floor has gone sky high. आप सबके जितने मेन फ्लोर्स हैं, हमारे जो स्टूडियोज थे वो सब टेलीविजन फ्लोर्स बन चुके हैं अब. क्या वजह है उसकी कि वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ती है. राइट. अच्छा शान, अब आप ये इस मूवी में एक और आपका रोल है जितना हम ट्रेलर वगैरह में से हमें नजर आ रहा है. एंड देन वी गो बैक टू योर अदर मूवीज जो आपकी लॉलीवुड होती थी जिसमें आपने गंडासा उठाया हुआ है. बट there's something that perhaps some people would identify with, लेकिन
half of the country cannot identify with. Well, if they cannot identify it, then why are they making Mola Jat again? लेकिन मोला जट यही बताया जा रहा है, अभी तो हमने नहीं देखी, तो we cannot speculate on that. genre It was changing. उसमें नहीं पैंट शर्ट पहना दी. हाँ मतलब उसमें अच्छा then you know better. हमें तो नहीं पता कि क्या हो रहा है. I think it's just. देखिए आप खुद किससे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए मैं एज एन एक्टर हर चीज़ से आइडेंटिफाई करता हूँ जो मैंने की है. मेरे लिए मैं 7 साल न्यूयॉर्क में रहा और वहाँ से वापस आने के लिए मेरे लिए इस तरह का रोल करना मुश्किल नहीं है. मेरे लिए गंडासे वाला रोल करना बहुत मुश्किल था. मुझे पंजाबी सीखनी थी, मुझे उठना बैठना सीखना था, पंजाब में चलता कैसे इंसान, बैठता कैसे, एटीट्यूड क्या होता है, पंजाब इज एन एटीट्यूड. तो मेरी तो कोशिश थी कि मैं सिंधी फिल्म में भी करूँ, मेरी कोशिश थी कि मैं पश्तो फिल्म में भी करूँ, बिकॉज दे आर ऑल फिल्म्स. फॉर मी द लैंग्वेज ऑफ फिल्म्स इज द सेम. तो उसके लिए कोई जुबान का मुझे कैद नहीं थी. एक्सप्रेशन आप रोते भी उसी जुबान में, फिल्म सिनेमा की जुबान रोने की भी वही है जो इंग्लिश की फिल्म में भी होगी. तो आई थिंक वी हैव गॉन बियॉन्ड द बैरियर ऑफ लैंग्वेज एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज फिल्म हैज अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन. तो अभी अब अर्थ देखेंगे, इट्स इन इंग्लिश, इट्स उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स. अर्बन ऑडियंस को कैटर करेगी, तो आपकी जो सिंगल स्क्रीन वाली सारी ऑडियंस है जो शान से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो ये फिल्म आके देख सकेंगे? जी बिल्कुल, वो मुझे ढूंढ लेते हैं और मैं उनको ढूंढ लेता हूँ क्योंकि हमारा रिश्ता है. बाकी जहाँ तक अर्बन का ताल्लुक है, हमने उनको वैसे भी सिनेमा में नहीं आने देते उन लोगों को, क्योंकि 500 रुपये की टिकट है और अगर आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं तो 10 से 15,000 रुपये लगता है आपका. ऑब्वियसली 4 लोग जाएंगे तो आप 600-700 की टिकट लेंगे. 600 की टिकट है और 500 का पॉपकॉर्न है. बिल्कुल. और मेरे ख्याल में हमने वैसे ही उनको उस सिनेमा में अब उनकी जगह नहीं रही है, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत दुख की बात है. उनकी एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी थी. हमारी तो फिर थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो ही जाती है पाकिस्तान में रहते हुए. और उन्होंने फिर थिएटर का किया और वो भी अब ऑब्वियसली इतनी बिल्कुल टाइम ये बहुत सवाल है, तो हम अपनी गप्पे हमेशा स्टार्ट होते हैं. शान, आप कॉमेडी कर सकते हैं? आप सही में आई थिंक कॉमेडी स्क्रिप्ट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? वो आपको मैं लोग बताएंगे कि कैसा. सारे लोग बताएं जी, इनकी टीम जो आई हुई है जबरदस्त किस्म के हंसाते रहते हैं, जोक्स जोक्स चलते हैं. फनी बोन इन मी, बट होता ये है कि पर्सनल लेवल पे व्हेन यू मीट पीपल एंड दे नो मी, सो दे थिंक आई शुड डू अ कॉमेडी फिल्म ASAP. अच्छा. लेकिन होता ये कि यू रियली नीड टू हैव अ गुड स्क्रिप्ट. आई डोंट वांट टू जस्ट पिक अप अ इंग्लिश फिल्म, उसको कॉपी करके मैं पंजाबी में या उर्दू में बना लूं. फनी है. अच्छा, एक बड़ा सवाल जोर का आ रहा है हमारा, जो बचपन से मैं पूछ रहा हूं सुने कि इतनी हीरोइनों के साथ आपने काम किया, रीमा, रेशम, साइमा, अब हुमैमा मलिक, वो रिवायती सवाल, किसके साथ सबसे ज्यादा एंजॉय मजा आया? I think they're all very nice professional women. I think they are all good actors. लेकिन it's not a very diplomatic जवाब, but I think they मैं हमेशा देखता ये हूँ कि मैं इंसान को कभी जज नहीं करता हूँ कि कोई लेट आता है, कोई देर से आता है, किसी के टैंट्रम्स हैं. मुझे लगता है कि हर इंसान जो होता है वो डिलीवर करना चाहिए उसको when the camera is on. उससे पहले तक की जितनी रिफ रैफ है, that doesn't matter to me at all, because by the end of the day you see the film, you don't see the BTS on screen. So very important that आपकी जो last delivery है वो बहुत अच्छी हो. तो इन सब की बहुत अच्छी है. और how interesting would it be कि आप और रीमा एक जो पहली फिल्म आपने की बुलंदी का रीमेक, और अब चलो उसका रीमेक हो या ना, मगर दोबारा आए नजर. You guys have come so far now कि कोई एक हो, people would love to watch you guys because she is still beautiful as and I think as ever. तो मतलब बड़े अच्छे लगे आपको. I would urge all the producers who are making films कि वो आएं और because this is ये एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोड्यूसर्स का भी कोई रोल है कि नहीं जिंदगी में. So I think उनको चाहिए कि ऐसे I would love to do a film with Reema. I think it's high time that we do a film together. तो इनको इकट्ठा करना, एक कमर्शियल में हमने अभी की है इकट्ठे. So I think it's somebody, some writers, some producers, some production house should have this idea and they should approach us and then we can probably. मतलब आपको माइंड में रखते हुए आप दोनों को वो लिखें for you specifically, for you and Reema. That would be so good. ये आइडिया हमने दे दी है. रीमा ने भी एक फिल्म बनाई और वो भी उसके बाद नहीं दोबारा कोई फिल्म नहीं बना सकी. तो ये कितना मुश्किल काम है. मुझे ये लगता है कि शान आप जो है ना इस मामले में बड़े ढीठ हैं. ठीक है, कभी आपकी फिल्में नहीं भी चलती, कभी चलती भी हैं, जाहिर है. तो वो दो ही मामलों में ढीठ हूँ, एक फिल्म के मामले में और एक पाकिस्तान के मामले में. बड़े ठीक मामलों में जीते. तो आपने आप ये नहीं कहते कि नहीं जी अब तो नहीं मैंने फिल्म बनाई, आप फिर कोई चंद साल बाद नई फिल्म ले आते हैं? हाँ, बस वो ये है कि आई थिंक मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म कोई ऐसा बन जाए जिससे अब फिल्म जो है वो खुद ब खुद उस पर चलना शुरू हो और वो
بننا شروع ہو جائے. میری کوشش یہ ہے, اب میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ میں پیسہ بنا دوں, میں یہ کر لوں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ینگ فلم میکرز انکلوڈنگ مائی چلڈرن دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ جسٹ جوائن ان, اور وہاں پہ ایک مارکیٹ آلریڈی ڈیولپڈ ہو, جیسے کہ ٹیلی ویژن ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوئی. مشرف صاحب نے جب اجازت دی پرائیویٹ چینلس کو کھولنے کی, تو اس کے بعد ایک پالیسی انہوں نے ڈرائیو کی. اس کے بعد آپ کے سامنے کس طرح ہر آدمی نے چینل بنانا شروع کر دیا. تو اسی طرح اگر کوئی پھر ہم کسی کو کا انتظار کریں گے جس میں وہ آئے اور وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم کوئی ایسا انفراسٹرکچر کریٹ کریں, بیکاز جہاں یہ والی بھی سو آئی تھنک ہم جتنا برا سمجھتے ہیں لوگ بڑے انٹرسٹنگ کامنٹ کریں, لوگ کہتے ہیں ان کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں. آپ ٹو کمپلیٹ یور تھاٹس جو آپ کہہ رہے تھے, اور ان کے پازیٹیو کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. ڈینیل کریگ سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے ایز این کوئی واحد ایکٹر نہیں, یہ ریپلیس کر سکتے ہیں. پھر لوگ کہہ رہے ہیں سکس پیک ایبس کب دیکھیں گے ہم شان کے, وہ مجھے نہیں پتا. اچھا شان, what's your what's لکھا ہوا ہے, but actually who's your favorite actor of Lollywood? My favorite actor of Lollywood, I think فواد is doing good. ابھی ان کی پاکستان کی فلم کوئی نہیں بنی ہے, لیکن انڈیا کی فلم میں I wasn't impressed by his acting at all. You were not? No, I think it was Sonam Kapoor's film. نہیں, جو دوسری انہوں نے کپور اینڈ سنز, تو کپور اینڈ سنز, but چلو I will see it now. لیکن yes, he is doing pretty good. I think اس کے علاوہ لڑکیوں میں کوئی ہے, کسی میں ہے کیپیسٹی ہیروئن, بڑی ہیروئن بننے کی؟ I think Myra needs to be very careful with the choice of scripts. I think she's got the potential to become the mega star, the diva, the star. Right now it's too early for her to start looking for scripts that define her as an actress. I think she should complete her circle of a heroine first and then go towards terms. آپ دیکھیں ان کی کہ you coin your terms or we get it. بھائی 27 سال کا ایکسپیرینس ہے, نیچرلی مطلب ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. اچھا شان, آئیڈیل رول بے شک ہو چکا ہو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا یہ مجھے کرنا چاہیے. بیسکلی کسی کی بے شک جیسے بایوگرافیز ہوتی ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو پلے دیٹ مین, مطلب کچھ بھی. Well, I think اگر مشرف صاحب کی زندگی پہ فلم بنے تو I would like to do that character. It's a different take on a lot of things. A lot of people think that I'll probably. مشرف کے فین ہیں آپ؟ نہیں, not really. پاکستان کا فین ہوں, اور میرے خیال میں ان کی سیاست کے وہ جو پوائنٹ تھا, if you read his book, The Line of Fire, I think that there is a very good screenplay in that book. And that's a very different way of making a film. If Hollywood is making Zero Dark 30, we should make a film like that, and we should have our say on what happened actually, you know, in a very different way. You are so right. ایک historical perspective میں لے کے ہم movies کیوں نہیں بناتے, about time too. دیکھیں نا, اتنے بڑے ایشوز یہاں پہ ہوئے, ان پہ کسی پہ بھی فلم نہیں بنی, اور ویسٹ نے ساری فلمیں ہمارے اوپر بنا, اور پھر انہوں نے اپنا پرسپیکٹو دیا نا, ہماری سائڈ تو لی نہیں, ہمیں اپنی بنانی. آئی تھنک ہمارا بہت بڑا ایک ایریا ہے جو نہیں ڈیفائن ہو پا رہا ہے. جو پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہے, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اسامہ بن لادن پاکستان میں ملے تھے, تو یہ تو زیرو ڈارک 30 دیکھنے کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ پاکستان میں تھے. ہمارا کیا آگے سے جواب تھا, اس کے اوپر کیا فلم بننی چاہیے. لیکن ہمارے تو سینسر میں مسئلہ آ جائے گا نا, آپ کو پتہ بہت سارے ایشوز تو وہاں پھنس جاتے ہیں. وہ تو تب بنے گی تب نا جب یہ پورا ایک سسٹم. لیکن ہم اس اسٹیج میں ہیں کہ اس طرح کی فلمیں بنائیں اور فلمیں چلے بھی. ابھی تو ہمیں تو ابھی تو کامیڈیز, اب کسی نے کامنٹ بھی کیا تھا جی ٹرینڈ ہے کامیڈی فلمیں بنائیں آپ سب لوگ. چلے ہم واپس اپنے سوالوں پہ آ جاتے ہیں. یہ سوری ٹو سے, لیکن بار بار ہم اپنی, چونکہ ہمیں موقع ملا شان سے باتیں کرنے کا, تو ہم اپنی گپوں میں آ جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے سوال بھی چل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں یاد رکھیے کہ 3 ٹیئر ہوتے ہیں فلم کے. دی A tier is always action, B tier is always romantic love stories, and the C tier is always the comedy films. If you see it in Hollywood, Bollywood, Lollywood, کسی بھی وڈ میں آپ چلے جائیں, یہ ٹیئر ہوتا ہے. ہالی ووڈ کی ساری بڑی ایکشن بلاک بسٹر فلمز جو ہوتی ہیں وہ مین ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹیئر ان کی ٹائٹینک, رومانٹک, فلاں یہ شروع ہوتی ہے. تھرڈ ان کی آ جاتی ہے یو نو آل دا کامیڈی فلمز. سو آئی تھنک کامیڈی از دیئر, اٹس اے بیوٹیفل جانرا, نتھنگ اگینسٹ اٹ, بٹ اٹ ہیز اے ویری شارٹ لائف اسپین. For an action film and a romantic film, I would rather, my interest is there because they give you a longer mileage. اچھا ایک سوال یہ آ رہا ہے, اور لوگوں کو بڑی نالج ہے پاکستان میں, لوگ پولیٹیکلی بھی بڑے اویئر ہیں, انٹرسٹیڈ بھی ہیں, دے نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, اوپینین ہے ان کا.
زرار آپ کی جو مووی آ رہی ہے وہ کچھ آرمی ریلیٹڈ زرار ٹینک ہے ہمارا. زرار ایک ہمارا ایک ہے آرمی میں بھی ہے, ایک بٹالین ہے, لیکن میرا اس سے ذرا سا مختلف ہے. اٹس ناٹ این ISPR فلم ایٹ آل. اٹس آور فرسٹ ٹیک آن آور اسپائی اسپیناج تھرلر ایکشن فلم. You'll see a first you'll see a Bond version of Pakistan. Of you basically. Yeah. So وہ جواب بھی مل گیا. تو لوگوں کی بڑی خواہش ہے جو سکس پیک بھی زرار میں دیکھ سکیں گے شان کے. مطلب we get to see you a lot. اچھا ویری بریفلی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ سنگر کون, دیسی کھانا سنگر کون سا پسند ہے آج کل؟ راحت, شفقت, عاطف, بستی. کوکنگ کرتے ہیں آپ؟ تو مطلب یہ جو ایک شان اگر کہہ دیں گے تو کیا ہی بات ہوگی کہ ایک جو اسٹگما ہوتا ہے کہ عورتوں کی یہ جگہ ہے اور مردوں کی یہ, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ کنسیڈرنگ آپ کے گھر میں ماشاء اللہ اتنی ٹیم ہے؟ میں تو میرے گھر میں اگر میرے گھر کا اصول دیکھیں گے تو میری جگہ جو ہے وہ عورت کے پیروں میں ہے. اس لیے کیونکہ میری مدر, میری بیٹیاں اور میری بیویاں جو ہیں, میری بیوی جو ہے کریکٹ کر کے یا تو 100 سوال اور آ جائیں. بیٹیاں کے ساتھ وہ ہو گیا, بٹ آئی تھنک ان کے ساتھ رہ کے تو ان کے آگے نہیں چل سکتے. آئی تھنک دس ورلڈ واز کریٹڈ فار دیم اینڈ وی آر ہیئر جسٹ ٹو نرچر, پروٹیکٹ اینڈ سرو دیم. اینڈ آئی سیکنڈ دیٹ. آئی ہول ہارٹedly agree with you on that. Thank you so much. کبھی آپ دیکھتے ہیں نا مجھے سنڈے کو, تو وہ سارا چھوٹیاں جو ہے نا انہوں نے ابھی نئی میک اپ سیکھا ہے. اچھا. وہ سارے شیڈز میرے پہ ٹرائی ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فادر شان ہے؟ پتہ ہے, لیکن وہ they don't like it much because when we are in public, a lot of people come and I respect their love and everything, but they don't understand it, so they don't want to share that part of me, and I completely agree with them. So میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں تو آپ جو دل کرتا ہے. لیکن آپ نے بھی اسی طرح کا بچپن دیکھا, بالکل, تو وہ میں بھی بہت گرم ہوتا تھا. اچھا. لوگ جب کہتے ہیں نا وہ دیکھو نیلو جا رہی ہیں, look at them like hell is my mother, you know. تو اس وقت بڑا فیل ہوتا تھا, لیکن اب میں I can understand their feeling, but I understand my mother's feeling also. How nice. Okay, تو آج آپ لوگوں کو پتا چلا جی شان کے بارے میں. شان is a family man. He likes desi food and he is coming. He would love to do a comedy film as well. So there is another perspective of Shan that we tried to show you. اور آپ کے سوال تھے تو لیکن 21 دسمبر کو Earth 2 ہم سب تو دیکھنے جائیں گے. یہ لاہور کا پریمیئر کرائیں, کراچی میں سے دوبارہ پریمیئر ہم ضد کر کے کرائیں گے تاکہ ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے, پھر آپ تک ریویو پہنچائیں گے. Till then, thank you so much. All right, thank you Shan. Thanks a lot. Bye guys.